ओम शांति। आज बाबा की 2 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, समय प्रति समय ज्ञान सागर के पास आओ। ज्ञान सागर के पास आओ। ज्ञान रत्नों का बखर माना सामान भरकर, ज्ञान रत्नों का सामान भरकर फिर बाहर जाकर डिलीवरी करो। फिर बाहर जाकर डिलीवरी कर। विचार सागर मंथन कर सेवा में लग जाओ। विचार सागर मंथन कर सेवा में लग जाओ। तो बाबा বলছেন যেটা বাবা রোজ মুরলিতে শোনায়, বিচার সাগর মন্থন চলে না, এখানেই থাকে, বাড়ি গিয়ে আর বিচার সাগর চলে না। চলে তো ভোরে আবার বলে না, আবার ঘাঁটবে, তবে তো সেখান থেকে মক্খন বেরোবে, তাই না? प्रश्न, सबसे अच्छा पुरुषार्थ कौन सा है? सबसे अच्छा पुरुषार्थ कौन सा है? सबसे भालो पुरुषार्थ की। बाप को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? बाप को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? कौन বাচ্চাগুলো बाबा खूब ভালোবাসে? उत्तर, किसी का भी जीवन बनाना, किसी का भी जीवन बनाना, यह बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। यह बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। बच्चों को इसी पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। बच्चों को इसी पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी अगर कोई भूल हो जाती है, कभी अगर कोई भूल हो जाती है, तो उसके बदले में खूब सर्विस करो। तो उसके बदले में खूब सर्विस करो। नहीं तो वो भूल दिल को खाती रहेगी। नहीं तो वो भूल दिल को खाती रहेगी। बाप को ज्ञानी और योगी बच्चे ही, बाप को ज्ञानी और योगी बच्चे ही बहुत प्यारे लगते हैं। तो बाबा বলছেন সবচেয়ে ভালো পুরুষার্থ বাবার প্রিয় বাচ্চা কারা হবে? যারা অন্যদের জীবন বানাবে, মানা সেবা করবে, জ্ঞানের সেবা করবে। বাবা বলছেন জ্ঞানের সেবা করতে গিয়ে অনেক সময় অনেক ভুল হয়ে যায়, তাই না? এবার তার কারণে মনে মনে আফসোস হতে থাকে। তাই জন্যে বাবা বলছে যেই ভুল করেছি আফসোস হচ্ছে, তো আরও বেশি সেবা করতে হবে যাতে মনটা শান্ত হয়ে যায়, তাই না? गीत, जो पिया के साथ है।
ओम शांति। बच्चे समझ सकते हैं कि सम्मुख मुरली सुनना व टेप में सुनना व कागज पर पढ़ने में फर्क जरूर है। বাচ্চাগুলো তো বোঝে, সামনে বসে মুরলি শোনা আর ইউটিউবে বসে মুরলি শোনা আর পড়ে মুরলি পড়া, তো তিনটের মধ্যে কত তফাৎ আছে না। तो गीत में भी कहते हैं जो पिया के साथ है बरसात तो सबके लिए है, परंतु साथ में रहने से बाप के एक्सप्रेशन को समझने, भिन्न भिन्न डायरेक्शन को जानने का बहुत फ़ायदा होता है, परंतु ऐसे भी नहीं किसी को बैठ जाना है। सम्मुख मुरली শুনলাম, অনেক কিছু বুদ্ধিতে আসলো, তারপরে গিয়ে চুপ করে বসে গেলাম, সেই রকম না। যা শুনলাম তাকে আবার সাগর মন্থন করতে হবে, সেখান থেকে মাখন বের করতে হবে, আবার সে মাখন কৃষ্ণের মতন সবাইকে খাওয়াতে হবে, তাই না। तो सामान भरा और जाकर सर्विस की, फिर आया सामान भरने। मनुष्य सामान खरीद करने जाते हैं बेचने के लिए, बेचकर फिर सामान लेने आते हैं। यह भी ज्ञान रत्नों का बखर है। बखर लेने वाले तो आएंगे ना, कोई डिलीवरी नहीं करते हैं, पुराने बखर पर ही रहते हैं, नया लेना नहीं चाहते, ऐसे भी बेसमझ हैं। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं, तीर्थ तो नहीं जाएंगे ना, क्योंकि वो तो जड़ चित्र है, তাই না। আর তো কোথায় তীর্থ করতে, তাই না, মনই বলে না, কেননা সেখানে তো প্রতিমা দেখব, আসল তো নয়। इन बातों को बच्चे ही जानते हैं, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। बहुत बड़े बड़े गुरु लोग श्री श्री महामंडलेश्वर आदि जिज्ञासुओं को तीर्थों पर ले जाते हैं। त्रिवेणी पर कितने जाते हैं, नदी पर जाकर दान करने को पुण्य समझते हैं। बोले ना, যেখানে গঙ্গা যমুনা সরস্বতী ত্রিবেণীর সঙ্গম, বলে সেখানে হচ্ছে দান পুণ্য করলে খুব পুণ্য পাবে, তাই না। তো বুঝতে পারছেন কেন সঙ্গমে দান পুণ্য করতে হয়, কেননা তিন রাস্তা বাবা বলেছে না, এক কলিযুগের রাস্তা, এক পরমধাম মুক্তিধামের রাস্তা, এক জীবন মুক্তি শতযুগের রাস্তা। এই মাঝখানেই ভগবানকে পাওয়া যায়, আর এই মাঝখানেই দান পুণ্য করতে হয়। तो यहाँ भक्ति की तो बात ही नहीं, यहाँ तो बाप के पास आना है, तो बच्चों को समझकर फिर समझाना है, তাই না। বাবা বলছেন আর কর্মকাণ্ড করে লাভ নেই, স্থূল কিছু করে লাভ নেই, তাই না। যখন পুজো হয় তো স্থূল বস্তু জোগাড় করি, চাল লাগবে, ফুল লাগবে, পাতা লাগবে, অমুক লাগবে, তমুক লাগবে, সব তো স্থূল বস্তু, সেটাতে আত্মার উন্নতি কি করে হবে, তাই না। বাবা বলছেন আত্মার উন্নতি শুধু একটাই জায়গা, জ্ঞান। যেই আত্মা জ্ঞান বুঝে নিল তারও উন্নতি, অন্যকে বিলি করলো তার উন্নতি, তাই না। तो प्रदर्शनी में भी मनुष्यों को समझाना है, यह जो 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं, यह तो बच्चे जानते हैं, सब नहीं लगाते हैं। সব মন্দিরগুলো দেখবেন, যেখানে শিব মন্দির থাকে না, তো লোকেরা গিয়ে মন্দিরের চারিপাশে চক্কর লাগায়। বাবা বলেছিল সুদর্শন চক্র ঘোরাও, নিজেকে সৃষ্টি চক্রতে ঘোরাও, তো ভক্তরা কি করে দিল, মন্দিরের বাবার চারিপাশে
গোল গোল ঘোরা शुरू করে দিল, তাই না? इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। इस चक्र में ही मनुष्य मूंझते हैं। झाड़ का तो किसी को पता नहीं। शास्त्रों में भी चक्र दिखाते हैं। कल्प की आयु चक्र से निकालते हैं। चक्र में ही रोला है। तो किसनेर हाथे? विष्णुर हाथे, माँ दुर्गार हाथे, गणेशेर हाथे चक्र। तो गणेश के हबे, दुर्गा के हबे, कृष्ण बा विष्णु के होते पारबे चार सुदर्शन चक्र घोरे, ताई ना? तो कल्प की आयु चक्र से निकालते हैं। चक्र में ही रोला है। हम तो पूरा चक्र लगाते हैं, 84 जन्म लेते हैं। बाकी इस्लामी, बौद्धि आदि वो तो बाद में आते हैं। हम कैसे उस चक्र से सतो रजो तमो में पास करते हैं, वो गोले में दिखाया हुआ है। तो सदर्शन चक्र माने सृष्टि चक्रते देखानो হয়েছে কিভাবে আমরা चार যুগ सतो रजो तमो क्रॉस करी। बाकी और जो आते हैं इस्लामी, बौद्धि आदि, उनका कैसे दिखावे, वो भी तो सतो रजो तमो में आते हैं। हम अपना विराट रूप भी दिखाते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक पूरा राउंड ले आते हैं। चोटी है ब्राह्मणों की, फिर मुख को सतयुग में माने विराट रूप माने देखानो হয়েছে না सहस्र भुजा सहस्र मुखेर विराट रूपेर चित्र, যেটা বলা আছে ভক্তি মার্গে যে অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করালো, তাই না? তো বাবা বলছেন চটি হলো ব্রাহ্মণ, আর মুখ সহস্র মুখ হলো দেবতা, আর বাহা হলো মানে বাজুগুলো হলো त्रेता क्षत्रिय। पेट को द्वापर में, फिर टांगों को लास्ट में खड़ा करें, ताई ना? पेट हलो वैश्य और जेटा पा हलो शूद्र, ताई ना? तो अपना तो विराट रूप दिखाए, बाकी अन्य धर्म वालों को कैसे दिखाए, उसे भी शुरू करें। तो पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो। तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि कभी भी कोई निर्वाण में नहीं गया, उनको तो इस चक्र में आना है। हर एक को सतो रजो तमो में आना है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि भी तो मनुष्य थे। रात में बाबा को बहुत ख्याल चलता है। ख्यालात में फिर नींद का नशा उड़ जाता है, नींद फिट जाती है, তাই না? ব্রহ্মা বাবার কত ছবি আছে না, পাহাড়ের উপরে গিয়ে সব বাচ্চাদেরকে, তাই না, ভোরবেলা তো বাবা মিলন হতো, তাই না? ভোরবেলায় বাবা আসতো 4টে 3টে 4টে দিকে। তারপরে সকাল হলে বাবা সব বাচ্চাদেরকে পাহাড়ে নিয়ে যেত, বাবা পাহাড়ে, সেখানে এক্সারসাইজ করাতো। তারপরে বাবা বসিয়ে দিত, কেননা এত ভাই বোনদের নাস্তা রেডি হতে তো টাইম লাগবে না। তো বাবা ওদেরকে নিয়ে যেত, দিয়ে এক্সারসাইজ করিয়ে বসিয়ে দিত, এবার বিচার সাগর মন্থন করো, এই টপিকের উপরে করো। আর বাবারও অনেক ছবি আছে, টাং পর টাং তুলে, তাই না, পা উপরে পা তুলে বসে বাবাও চিন্তনে মগ্ন, তাই না? তো বিচার সাগর মন্থন করতে বলতো, যা সকালে শুনেছ সেটা বিচার সাগর মন্থন কর, তাই না? তারপরে এসে বাচ্চারা খাবার পেত, তাই না? তো এই সিস্টেম ছিল তখন। তো বাবা বলছেন যে नींद का नशा उड़ जाता है, তাই না, नींद फिट जाती है। এত বাবার বিচার সাগর মন্থন চলতো। समझाने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए। उनका भी विराट रूप बनाना पड़े, उनका भी पैर पिछाड़ी में ले जाएं, फिर लिखत में समझाएं। बच्चों को समझाना है,
क्राइस्ट जब आते हैं उनको भी सतो रजो तमो से पास करना पड़ता है। सतयुग में तो वो आते नहीं, आना तो बाद में है। कहेंगे क्राइस्ट हेबिन में नहीं आएगा, यह तो बना बनाया खेल है। তাই না? খ্রিশ্চানরা বলে না যে যীশু খ্রিস্ট তো স্বর্গ স্থাপনা হবার 3000 বছর পরে আসবে, সে স্বর্গে থাকবে না। तो यह तो बना बनाया खेल है। तुम जानते हो क्राइस्ट के आगे भी धर्म थे, फिर वही रिपीट करना है। ड्रामा का राज समझाना होता है। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। बाप से कैसे सेकंड में वर्षा मिलता है, তাই না? যেহেতু জ্ঞান একটু সূক্ষ্ম আছে, ডিপ আছে, গভীর আছে, তাই জন্যে সব একদিনে ডোজ দিলে হবে না। এই জন্যে 7 দিনের কোর্স, একদিন 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 করে বোঝাতে হবে, তাই না? আত্মার পরিচয়, বাবার পরিচয়, তারপরে সৃষ্টিচক্রের পরিচয়। तो गाया भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। देखो बाबा के कितने ख्यालात चलते हैं। बाबा का पाठ है विचार सागर मंथन का गॉड फादरली बर्थ राइट, नाउ और नेवर अक्षर लिखा हुआ है। माना जा करबे एखुन करते हबे, यदि एखुन करते पारबे ना कोनो दिन करते पारबे ना। जीवन मुक्ति अक्षर लिखना है। लिखत क्लियर होगी तो समझाने में सहज होगा। जीवन मुक्ति का वर्षा मिला। जीवन मुक्ति में राजा रानी प्रजा सब है। जीवन मुक्ति सबाई पाबे, किन्तु नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार केउ राजा हये जीवन मुक्ति पाबे, केउ प्रजा हये, केउ दास दासी हये। तो लिखत को भी ठीक करना पड़े। बिगर चित्र भी समझाया जा सकता है, सिर्फ इशारे पर भी समझाया जा सकता है। यह बाबा है, यह वर्षा है। जो योग युक्त होंगे वो अच्छी रीति समझा सकेंगे। सारा मदार योग पर है। योग से बुद्धि पवित्र होती है, तब ही धारणा हो सकती है। इसमें देही अभिमानी अवस्था चाहिए, তাই না? তো যোগ, ভালো যোগী হবার জন্যে দুটো জিনিস চাই, এক দেহি অভিমানী আত্মিক স্থিতি, আর এক হলো পবিত্রতা। তো কালকে যখন বাড়ি গেলে আমি আত্মা ও আত্মা করতে করতে গেলে তো এটা একদম পাক্কা প্র্যাকটিস করে নিতে হবে, তাই না? নিচে নামলাম, চটি পড়লাম আর দেহ পড়লাম। আত্মা উপরে ছিলাম, নিচে নামলাম তো চটি পড়লাম না, দেহকে পড়লাম। দিয়ে আমি আত্মা অমুক আত্মা তমুক আত্মা চললাম বাড়ি, তাই না? রাস্তায় যতজনকে দেখলাম আত্মা দেখলাম, দেখো সেই আত্মা অমুক বাজার করছে, সেই আত্মা অমুক দেখো এই করছে, তাই না? তো আত্মা বিচার করতে করতে আত্মিক স্থিতি দেহি অভিমানী স্থিতি হয়ে যাবে। তো যোগটাও ভালো লাগবে। বাবা কালকে বলেছিল না, এক তো আত্মা দেখবে, আর দুই বাবার সঙ্গে গল্প করবে, রুহ রিহান করবে। রুহ রিহান মানে গল্প, তাই না? তো গল্প করবে। तो बाबा बोलছেন योग से बुद्धि पवित्र होती है, तब ही धारणा हो सकती है, তাই না? তো দেহি অভিমানী স্থিতি হবে তো যোগী হবে, যোগী হবে তো বুদ্ধি পবিত্র হবে, বুদ্ধি পবিত্র হবে তো ধারণা হবে, দিব্য গুণের ধারণা হবে। तो सब कुछ भूलना पड़े, शरीर को भी भूलना है, তাই না? বারবার নিজেকে মনে করাতে হবে আমি তো পয়েন্ট অফ লাইট, জ্যোতির্বিন্দু আত্মা, আর আমি তো দেহরূপী বস্ত্র ধারণ করেছি, অভিনয় করছি অমুক তমুকের, তাই না? बस अब हमको वापस जाना है, यह दुनिया तो खत्म हो जाने वाली है। इस बाबा के लिए तो सहज है
क्योंकि इनका धंधा ही यह है, सारा दिन बुद्धि इसी में लगी हुई है। अच्छा, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उनको तो कर्म करना है। स्थूल कर्म करने से वो बातें भूल जाती है, बाबा की याद भूल जाती है। बाबा खुद अपना अनुभव सुनाते हैं। बाबा को याद करता हूँ, बाबा इस रथ को खिला रहा है, फिर भूल जाता हूँ। तो ब्रह्मा बाबा बोलছে খাবার সময় বাবাকে ইয়াদ করি, পরে তো ভুলেই যাই যে বাবা খাওয়াচ্ছে, তাই না? তো কত অ্যাটেনশন দিত ब्रह्मा बाबा। तो बाबा विचार करते हैं, जबकि मैं भी भूल जाता हूँ। तो इन विचारों को कितनी तकलीफ होती होगी, इस चाट को बढ़ा कैसे सकते होंगे। तो ब्रह्मा बाबा तो पक्का भक्त छिलो नारायणের কৃষ্ণের। তো বলছে আমি এত পাক্কা ভক্ত ছিলাম, সারাক্ষণ কৃষ্ণ নারায়ণ ইয়াদ থাকতো, সারাক্ষণ বুদ্ধিতে ঘুরতো গীতা জ্ঞান, আমি ভুলে যাচ্ছি সব। তাহলে এই বেচারা বাচ্চাগুলো কি করে মনে রাখবে, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলে না, যে যে ভক্তি মার্গে বেশি ভক্ত ছিল, সারাক্ষণ বুদ্ধিতে কৃষ্ণ দুর্গা ঘুরছে, সে যোগ মার্গেও ऊंचू जावे। तो प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए मुश्किल है, उन्हों को फिर मेहनत करनी पड़े। बाबा समझाते तो सबको हैं। শিব বাবা বোঝে, মেহনতের কাজ বাবা দিয়েছে। গৃহস্থিতে থাকতে বারবার দেহ ভান চলে আসে, বারবার আত্মিক স্থিতি ভুলে যায়, তাই না? কিন্তু বাবা বলছে বচ্চে এটাই করতে হবে, আর কোনো উপায়ই নেই, তাই না? এটার দ্বারাই মুক্তি হবে, আর কোনো উপায় নেই, তাই না? जो पुरुषार्थ करते होंगे वो रिजल्ट लिख भेज सकते हैं। बाबा जानते हैं बरोबर डिफ़िकल्ट है। बाबा कहते हैं रात को मेहनत करो, तुम्हारा थक सारा उतर जाएगा। अगर तुम योग युक्त हो, विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो। बाबा अपना अनुभव बताते हैं, कब और बातों तरफ बुद्धि चली जाती है तो माथा गरम हो जाता है, তাই না? যখন অন্য কিছু কথা মাথায় ঘোরে, জ্ঞানের কথা ভুলে যায়, তখন মাথাটা গরম হয়ে যায়, তাই না? আবার জ্ঞান মনে পড়লে মাথা ঠান্ডা হয়ে যায়। এই জন্যে তো শিবের মাথায় গিয়ে গঙ্গা জল ঢালে, মানে জ্ঞান গঙ্গা ঢালে, মাথার উপরে কলসি লাগায়। আসলে শিব বাবা বলেছিল তোমার মাথার উপরে জ্ঞানের কলসি রাখো, সারা দিন যেন বুঁদ বুঁদ বিচার সাগর মন্থন চলতে থাকুক, জ্ঞান টপকাতে থাকুক, মাথা ঠান্ডা থাকবে। ভক্তরা গিয়ে বাবার মাথা ঠান্ডা করে, তাই না? মাথা কার গরম হয়? মাথা তো আমাদের গরম হয়, বাবার মাথা থোড়ি না গরম হয়। तो फिर उन तूफानों से बुद्धि को निकाल, इस विचार सागर मंथन में लग जाता हूँ तो माथा हल्का हो जाता है। माया के तूफान तो अनेक प्रकार के आते हैं, इस तरफ बुद्धि लगाने से वो थकावट सारी उतर जाती है, बुद्धि रिफ्रेश हो जाती है। बाबा की सर्विस में लग जाते हैं तो योग और ज्ञान का मक्खन मिल जाता है, তাই না? ফিল তো হয় না, সারাদিন যতই মন খারাপ থাকুক, যদি কেউ বিকেলে এসে বাবার মুরলিতে বসে, তো অটোমেটিক বুদ্ধি কী হয়ে যায়? ভালো হয়ে যায়, তাই না? বা যতই মাথা গরম থাকুক, একটু দু চারটে গান বাজিয়ে বসে গেলাম যোগে চুপ করে, তখনও মাথা ঠান্ডা হয়ে যায়, তাই না? तो यह बाबा अनुभव बता रहे हैं, बाप तो बच्चों को बताएंगे ना, ऐसे ऐसे होगा, माया के विकल्प आएंगे, बुद्धि को फिर उस तरफ लगा देना चाहिए, चित्र उठाकर उसी पर ख्यालात करना चाहिए तो माया का तूफान उड़ जाए। बाबा जानते हैं कि माया ऐसी है जो याद में रहने नहीं देती,
थोड़े हैं जो पूरा याद में रहते हैं। बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं। अगर बाबा की याद में रहें तो बुद्धि क्लियर रहे। याद करने जैसा माखन और कोई है नहीं, परंतु स्थूल बोझ बहुत होने से याद कम हो जाती है। बम्बई में देखो, पोप आया, कितनी उसकी महिमा थी, जैसे कि सबका भगवान आया था। ताकत वाले हैं ना। भारतवासियों को अपने धर्म का पता नहीं, তাই না? অন্য ধর্মগুলোতে অত তমগুণী অবস্থা আসেনি যত ভারতে এসছে। তো এখনো পোপগুলোর কিছু কিছু শক্তি আছে, যেই কারণে কিছু চমৎকার করে। এবার সব একদম পোপ এসছে তো ঝাঁপিয়ে পড়েছে যে কিছু ভালো কিছু পাবো। तो अपना धर्म हिंदू कहते रहते हैं। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं, कहाँ से आया, कब स्थापन हुआ, किसी को पता नहीं। तुम्हारे में ज्ञान की उछल आनी चाहिए। शिव शक्तियों को ज्ञान में उछल मारनी चाहिए। কি বললো বাবা? শিব শক্তিগুলোকে জ্ঞানে লাফাতে হবে, তাই না? उन्होंने तो शक्तियों को शेर पर दिखाया, তাই না? তো থোড়ি না বাঘ সিংহর উপরে কেউ পুষে যদি ওর উপরে চড়ে বসে তো সে কি দুর্গা হয়ে যাবে, তাই না? তো সামনে বাঘ সিংহ থাকলে তার থেকে বড় পরিস্থিতি তো নেই, তাই না? একেবারেই গোটা চিবিয়ে যাবে, তাই না? তো সেই রকম পরিস্থিতিতেও যে শক্তি ধারণ করে সে হচ্ছে শিব শক্তি, তাই না? है सारी ज्ञान की बात, पिछाड़ी में जब तुम्हारे में ताकत आएगी तो साधु संत आदि को भी समझाएंगे। इतना ज्ञान जब बुद्धि में हो तब उछल आ सकती है। जैसे पाता गांव में खेती करने वालों को टीचर पढ़ाते हैं तो वो पढ़ते नहीं, उनको खेती बड़ी अच्छी लगती है, তাই না? আগে গ্রামের বাচ্চাগুলোকে স্কুল শিক্ষা দেবার জন্যে কত স্বেচ্ছাসেবীরা কাজ করতো। আর বাচ্চাগুলোর মনই লাগে না পড়াতে, ভাবে কি বসে এই কালো অক্ষর পড়বো, এর থেকে তো খেতি বাড়িতে মজদুরি করলে দুটো পয়সা পাবো, তাই না? तो उनको खेती बाड़ी अच्छी लगती है। ऐसे आज के मनुष्यों को यह ज्ञान दो तो कहेंगे यह अच्छा नहीं लगता, हमको तो शास्त्र पढ़ने हैं, তাই না? বাবা বলছে ওইরকম বাচ্চাগুলোকে বাবা জ্ঞান দিচ্ছে তো বাচ্চাগুলোর মাথা কোথায় ঘুরছে? ধান্দাধড়িতে ঘুরছে, শাস্ত্র পুরাণ ভক্তি মার্গে ঘুরছে। परंतु भगवान साफ कहते हैं, बाबा परिष्कार बोलছে, কি বলছে? जप तप दान पुण्य आदि से अथवा शास्त्र पढ़ने से मेरे को किसी ने नहीं पाया है। भक्ति मार्गेर कोनो কর্মকাণ্ড বা কোনো জপ তপ, কোনো শাস্ত্র পুরাণ, তাই না? বা কোনো দান পুণ্য ভক্তি মার্গের, বাবা বলছেন এটার দ্বারা তুমি ভগবানকে পাবে না কখনো। ड्रामा को नहीं जानते, वो थोड़े ही समझते हैं। नाटक में एक्टर्स हैं, पार्ट बजाने यह चोला लिया है। यह है ही कांटों का जंगल, एक दूसरे को कांटा लगाते लूटते मारते रहते हैं। सूरत भल मनुष्य की है परंतु सीरत बंदर जैसी है। দেখো বাবা কি বলছে, একে অপরকে লুট করতে থাকে। তো বাদররা না লুট করে, দেখলো কারোর কাছে কিছু আছে তো ওর ভ্যানিটি তুলেই নিয়ে চলে গেল। তো এই জন্যে বাবা বলছে এগুলো তো বাদর বুদ্ধি, যে এর জিনিস ছিনিয়ে নিয়ে গেলাম, ওর জিনিস নিয়ে নিলাম, লুট করলাম। बाप बेट बच्चों को समझाते हैं, कोई नया सुने तो गर्म हो जाए,
बच्चे थोड़े गर्म होंगे। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही समझाता हूँ, बच्चों को तो माता पिता कुछ भी कह सकते हैं। बच्चों को बाप चमाट भी मारे तो दूसरा थोड़े कुछ कर सकता। माता पिता का तो फर्ज है बच्चों को सुधारना। परंतु यहाँ लॉ नहीं है, जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करेंगे। তাই না, যেই দিন থেকে বিকে হলাম তখন থেকে স্টেজে উঠে গেলাম। যেখানে যাবে দেখতে থাকবে এই যে বিকে কি করছে দেখো, তাই না, যেখানেই থাকো। কেউ বাবার লোগোওয়ালা মানে গেঞ্জি পরে প্ল্যাটফর্মে বিড়ি টানছে, সেটাও কোনো বাবার নতুন বাচ্চা দেখে নিয়েছে, এসে বলছে দিদি বাবার লোগো দেওয়া কাপড় পরেছে আর বিড়ি টানছে। তো দেখো সে তো বুঝলো না যে আমার দ্বারা ডিসসার্ভিস হলো, তাই না, কিন্তু সবাই ওকে দেখে নিচ্ছে, তাই না। তো এমন স্টেজের উপরে উঠে গেলে বিকে হবার পরে যে সারা দুনিয়া ইষ্ট দেব দেবী তো পরে হবে, এখন থেকে সব একদম চোখে চোখে রাখে কি করে কেমন করে, তাই না। तो बाबा ने जो विचार सागर मंथन किया वो भी बतलाया। यह पहला नंबर में है, इनको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तो और भी जो हेड्स धर्म स्थापक हैं वे फिर निर्वाण में कैसे जाएंगे। उनको सतो रजो तमो में जरूर आना है। पहला नंबर में लक्ष्मी नारायण है जो विश्व के मालिक हैं। तो देवी देवतारा प्रथमे तमोगुणी হবে, তারপরে অন্য ধর্মের পাঠ এখনো চলছে, ওদের আরেকটু সময় লাগবে নিচে নামতে, তাই না। অতক্ষণে বাবার বাচ্চারা তৈরি হয়ে যাবে, তাই না। তারপরে যেই ওরা নিচে নামবে ওদের তো আর শতযুগে যাবার নেই, জ্ঞানযোগও করার নেই। এবার ওদের ধর্মতে তো বলাই আছে লাস্টের সময় বিনাশের সময় বিচার হবে, তো বিচার হবে, তাই না, पनिशमेंट হবে। उनको भी 84 जन्म लेने पड़ते हैं। मनुष्य सृष्टि में जो हाईएस्ट न्यू मैन है उनके साथ न्यू वोमेन भी चाहिए, नहीं तो वीमेन बिगर पैदाइश कैसे होगी। सतयुग में न्यू मैन है लक्ष्मी नारायण, ओल्ड से ही न्यू होते हैं। यह तो ऑलराउंड पार्ट वाले हैं, बाकी भी सब सतों से तमो में आते हैं, ओल्ड बनते हैं, फिर ओल्ड से न्यू हो जाते हैं। जैसे क्राइस्ट पहले न्यू आया, फिर ओल्ड बनकर गया, फिर न्यू होकर आएगा अपने टाइम पर, তাই না। আবার ক্রাইস্ট লাস্ট সময়ে বাবার কাছে আসবে। সব খ্রিশ্চান ধর্মের আত্মাগুলোকে জাগ্রত করবে, তারপরে বাবার থেকে শক্তি ভরে সে উপরে চলে যাবে, আবার নিউ যিশু আসবে, নিউ क्राइस्ट আসবে, তাই না। तो यह बात बड़ी समझने की है। इसमें योग अच्छा चाहिए, पूरा सरेंडर भी चाहिए, तब ही बरसे का हकदार बन सके। सरेंडर होगा तो फिर बाबा डायरेक्शन भी दे सकेंगे कि ऐसे ऐसे करो, তাই না। যে বাচ্চার বাবার কাছে বলি চড়েছে, বুদ্ধি সমর্পণ করেছে, সে সারেন্ডার বাচ্চা। তো যে নিজেকে বুদ্ধি বাবার কাছে সারেন্ডার করবে যে বাবা তুমি যা বলবে আমি হাজি করব, তবে তো বাবা সে বাচ্চাকে সুধার করতে পারবে, তাই না। বাড়ি ঘরে দেখি না যে বাচ্চাকে মা বাবারা বোঝায় বাচ্চা শুনতে নারাজ, তো সে বাচ্চার সুধার হবে। तो बाबा बोलছেন कोई सरेंडर है, फिर कहता हूँ कि व्यवहार में भी रहो तो बुद्धि का मालूम पड़े, व्यवहार में रहते ज्ञान उठाओ, पास होकर दिखाओ। বাবা বলছেন সরেন্ডার হয়েছ, বুদ্ধি বাবার কাছে সমর্পণ হয়েছে,
কিন্তু লৌকিক ব্যবহারে থেকে দেখাও, সেখান থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে দেখাতে হবে, পাস করতে হবে, তাই না? তুমি ভালো লক্ষ্মীনারায়ণ হয়েছ কি না সে সার্টিফিকেট না বাবা দেবে না দিদিরা দেবে, সে সার্টিফিকেট কে দেবে? যাদের সঙ্গে তোমরা থাকো, তোমার বাড়ির লোকেরা দেবে যে লক্ষ্মী হয়েছে, নারায়ণ হয়েছে। তো সার্টিফিকেট দেবে তো ওরা। ওই রকম আমাদের ব্যবহার আছে তো সার্টিফিকেট দেবে তো, কেননা ব্যবহার বাইরে তো বোঝা যায় না, ব্যবহার কোথায় বোঝা যায়? বাড়িতে বোঝা যায়। তো সার্টিফিকেটও বাবা কোথা থেকে কালেক্ট করবে? বাড়ির লোকের থেকে কালেক্ট করবে, যার সঙ্গে তোমার হিসাব কিতাব বেশি, তাই না? तो व्यवहार में रहते हुए ज्ञान उठाओ, पास होकर दिखाओ। तो लौकिक ব্যবহারে পাস হয়ে দেখাও যে আমার ব্যবহারগুলো লক্ষ্মী নারায়ণের মতন আছে, তাই না? गृहस्थ में नहीं जाना, ब्रह्मचारी होकर रहना तो अच्छा है। बाबा हरेक का हिसाब भी पूछते हैं। मम्मा बाबा की पालना ली है तो फिर कर्ज भी उतारना है तो बल मिलेगा, তাই না? বাবা বলছেন শিব বাবার পালনা নিচ্ছি না, সংস্থার পালনা নিচ্ছি বাবার, তো তার রিটার্নও করতে হবে, না হলে লোকেরা দুনিয়াতেও বলে না মাতা পিতার কর্জ চড়ে, মানে ঋণ চড়ে যায়। যে বাচ্চা মাতা পিতার প্রতি ব্যবহার ভালো রাখে না তো তার ঋণ থেকে যায়, তাই না? नहीं तो बाप भी कहेगा कि हमने इतनी मेहनत कर पालना की और हमको छोड़ दिया। हर एक की रग देखनी पड़ती है, फिर डायरेक्शन दिए जाते हैं, তাই না? সবার প্রতি শ্রীমত এক হয় না, যার সিচুয়েশন যেরকম সেই অনুযায়ী শ্রীমত আলাদা আলাদা হয়। समझो इनसे भूल हो जाती है तो बाप उसको अभूल कराए ठीक कर देते हैं। यह भी कदम कदम श्रीमत पर चलते रहते हैं। कब नुकसान हो जाता है तो समझते हैं ड्रामा में था, आगे फिर ऐसी बात होनी नहीं चाहिए, তাই না? কখনো ভুল হয়ে গেল তো চলো, ভুল হয়ে গেছে বলে মন খারাপ করে বসা দরকার নেই, ড্রামাতে ছিল হয়ে গেল, আবার অ্যাটেনশন দেব যে আর যেন ভুল না হয়। भूल तो अपने दिल को खाती है, भूल की है तो उसकी एवज में फिर बहुत सर्विस में लगना चाहिए, তাই না? তো ভুল কিভাবে ঠিক করব? আরও বেশি সেবাতে মন লাগাবো, তবে গিয়ে ভুল ওর জন্যে যে মন খাচ্ছে ভিতরে ভিতরে সেটা ঠিক হয়ে যাবে। पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए, कोई का जीवन बनाना, यह है पुरुषार्थ, তাই না? দাদিরা বলতো, তখন তো এত সেবা থাকতো না, কেউ শুনতেই চাইতো না, তখন দাদিরা বলতো যে যদি ভুল হয়ে গেছে কিছু তাহলে যোগভাট্টি করো, নিজে নিজে যোগভাট্টি করো, 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা বাবার কাছে বসে যাও, তাই না? তো যত ভুল হয়েছে সে ভুলের মানে যোগের দ্বারা কাটিয়ে ফেল। तो कोई का जीवन बनाना यह है पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं मुझे योगी और ज्ञानी सबसे प्यारा है। बाबा कखन बोले सेवाधारी प्यारा, कखन बोले ज्ञानी तो आत्मा प्यारा, कखन बोले যোগী তো আত্মা প্যারা। অ্যাকচুয়ালি বাবার তো সেই প্যারা যার জ্ঞান যোগ ধারণা সেবা 4টে টপিকে ভালো মার্কস, তাই না? योग में रहकर भोजन बनाए खिलाए तो बहुत उन्नति हो सकती है, তাই না? তো কিভাবে ভোগ বানাবে? একদম বাবার यादे। यह शिव बाबा का भंडारा है तो शिव बाबा के बच्चे जरूर ऐसे योग युक्त होंगे। धीरे धीरे अवस्था ऊंच होती है, टाइम जरूर लगता है, তাই না? একদিনে তো আর কেউ পাহাড় চড়তে পারবে না, একটু সময় লাগবে, ধীরে ধীরে অবস্থা মনের স্থিতি উঁচু হয়ে যাবে।
टाइम जरूर लगता है, हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है, তাই না? সবার কর্মবন্ধন এক না, তাই না? যেরকম যখন দাদিরা সুন্দর করে বোঝাতো, ধরুন কেউ সবজি বানায়, তো আলু আছে, ফুলকপি আছে, তো সেগুলোকে আগে দিতে হবে, সিদ্ধ হতে টাইম লাগে, তাই না? টমাটোর আছে, পরে দিলে চলবে, তাই না? সঙ্গে সঙ্গে গলে যাবে। তো বাবা বলে ওই রকম যারা কড়া সংস্কারওয়ালা, তাই না, তো তাদেরকে আগে বাবার কাছে আসতে হবে, কেননা ওদেরকে পুরুষার্থ করতে টাইম লাগবে, তাই না? আর যারা সংস্কার হালকা, বেশি বেশি হিসাব কিতাবের বন্ধন নেই, তো ওরা টমাটোরের মতন আসবে, লাস্টে ফাস্ট গতিতে দৌড়াবে, দিয়ে উঁচু চলে যাবে, তাই না? ওই জন্যে যে যখন এসছে সেটা ম্যাটার করে না, কিন্তু হিসাব কিতাব কে আগে চুক্ত করবে, সেটা কে আগে কর্মাতীত হবে, সেটা ম্যাটার করে, তাই না? कन्याओं पर कोई बोझ नहीं, हाँ बच्चों पर है। बड़े बच्चे हो गए हैं तो माता पिता को बोझ पड़ता है, তাই না? মানে কুমারী, কুমারীদের কোনো বোঝ নেই, মা বাবা তো এমনিই বিদা করে দিত, ওর উপরে মাতা পিতার ঋণ থাকে না কন্যা সন্তানের, কিন্তু ছেলে সন্তানের মা বাবার ঋণ থাকে, তাই না? তাকে ঋণ চুক্তি করতে হয়। तो बाबा बोलছেন যে बड़े बच्चे हो गए हैं तो माता पिता को बोझ पड़ता है, बाप ने इतना समझाया, इतना समय पालना की है, तो उन्हों की पालना करनी पड़ी, हिसाब चुक्त करना है तो उनकी भी दिल खुश होगी। सपूत बच्चे जो होते हैं तो वो मुसाफिरी से लौटने पर सब कुछ बाप के आगे रखते हैं। कर्जा उतारना है ना, তো মুসাফিরি মানে যেই বাচ্চাগুলো কাজ করতে বাইরে বেরোয়, কাজ করে এসে মা বাবার কাছে, মা বাবার হাতে কিছু দেয়, তাই না? কিন্তু আজকালের বাচ্চাগুলো তো বেরোলো তো ব্যাস, বিদেশ গেল তো গেল, সে আর মরা পুরানোর জন্যেও বলবে মরেই গেছে, আর গিয়ে কী হবে, করে দাও যা করবে, তাই না? তো আগের সিস্টেম আলাদা ছিল, এখন তো আর ওই হিসাব কিতাবগুলো খুব কড়া কড়া, তাই না? লোকেরা কত গর্ব করে বলে আমার বাচ্চা বিদেশে যাবে, তাই না? কিন্তু বোঝে না যে হিসাব কিতাব চুক্ত হবার সময় এসে গেছে, সে যাবে তো যাবে, সে আর ভাল লাগবে ভারতের নোংরা মুংরা দুনিয়া, ভাল লাগবে আর বিদেশে যাবার পরে, আর এসে এখানে তো মা বাবাকে দেখবে, তাই না? তো বাবা বলছে बहुत समझने की बातें हैं, ऊंच पद पाने वाले ही शेर मुआफिक उछलते रहेंगे, তাই না? যে জ্ঞান যোগ ধারণা সেবাতে রোজ দিন উপরে উঠছে, তো তার মধ্যে রোজ নতুন অনুভব পাচ্ছে, তো সে উমঙ্গ উৎসাহে সারাক্ষণ লাফাচ্ছে, তাই না? উছাল আসছে। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, 1 नंबर, योग में रहकर भोजन बनाना है, योग में रहकर भोजन बनाना है। সব খাবার বানানোর সময় বাবার ইয়াদে থাকেন তো, আজকালে তো ভালো সুন্দর সুবিধা, মোবাইলে কিছু একটা চালিয়ে দাও আর ক্লাসও চলছে, বুদ্ধিতে কোনো নেগেটিভ থটসও আসছে না, পাওয়ার পাচ্ছে, পাওয়ারফুল হচ্ছে, তাই না?
योग में ही रहकर भोजन खाना और खिलाना है। योग में ही रहकर भोजन खाना और खिलाना है। दूसरा, बाबा ने जो समझाया है, बाबा ने जो समझाया है उस पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर, उस पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर योग युक्त हो, योग युक्त हो औरों को भी समझाना है। योग युक्त हो औरों को भी समझाना है। তো বাবা বলছে বিচার সাগর মন্থনও করতে হবে, যোগযুক্ত হয়ে অন্যকে বোঝাতে হবে। वरदान, स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन, स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के, स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी, ताजधारी सो विश्व राज्य के ताजधारी भव, सो विश्व राज्य के ताजधारी भव। जैसे बाप के ऊपर, जैसे बाप के ऊपर प्राप्ति के ऊपर, प्राप्ति के ऊपर हरेक अपना अधिकार समझते हो, हर एक अपना अधिकार समझते हो, ऐसे स्व परिवर्तन, ऐसे स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन, ऐसे स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन दोनों के जिम्मेवारी के, दोनों के जिम्मेवारी के ताजधारी बनो, दोनों के जिम्मेवारी के ताजधारी बनो। तब विश्व राज्य के ताज अधिकारी बनेंगे, तब विश्व राज्य के ताज अधिकारी बनेंगे। वर्तमान ही भविष्य का आधार है, वर्तमान ही भविष्य का आधार है। चेक करो और नॉलेज के दर्पण में देखो, चेक करो और नॉलेज के दर्पण में देखो कि ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का, कि ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का पढ़ाई और सेवा का, पढ़ाई और सेवा का डबल ताज है, पढ़ाई और सेवा का डबल ताज है।
यदि यहाँ कोई भी ताज अधूरा है, यदि यहाँ कोई भी ताज अधूरा है, तो वहाँ भी छोटे से ताज के अधिकारी बनेंगे। यदि यहाँ कोई भी ताज अधूरा है, तो वहाँ भी छोटे से ताज के अधिकारी बनेंगे। तो बाबा বলছেন সত্যযুগের রাজা বা রাজ্য অধিকারী তাদের মাথায় দুটো তাজ, তাজ মানে মুকুট, এক ধারণার তাজ, স্বপরিবর্তনের তাজ, আর এক বিশ্ব পরিবর্তনের তাজ, তাই না? মানে এক আলোর মুকুট আর এক হিরে রত্নের মুকুট, তাই না? তো যত পবিত্রতার ধারণাতে উঁচু যাবে, মানে পবিত্রতার ধারণাতে উঁচু কে যাবে? যে আত্মিক স্থিতিতে থাকবে, যে যোগিত আত্মা হবে, ওর বুদ্ধি পবিত্র হবে। তো জ্ঞান যোগ ধারণাতে যে পাওয়ারফুল হবে, সে হবে আলোর তাজধারী দেবতা, রাজা। আর যে সেবা যতটা করবে, তো বিশ্ব পরিবর্তনের সেবা করবে, মানে অন্যদের সেবা করবে, তো সে হবে হিরে রত্নের মুকুটধারী। তো বাবা বলছেন ডবল তাজ। তো ডবল পুরুষার্থ করতে হবে, স্বপরিবর্তন, বিশ্ব পরিবর্তন, তাই না? তো বাবা বলছেন যদি সব কিছুতে ভরপুর আছি, তাহলে ভরপুর রাজ্যের অধিকারী আত্মা। আর যদি আমার মধ্যে কোনো কমি কমজোরি আছে, মানে ইয়া তো স্বপরিবর্তনে পুরো কমপ্লিট নয়, তো সে সত্যযুগের কমপ্লিট রাজা তো হবে না, তাহলে তেতা যুগের 80% পালা হবে। যদি 50% পরিবর্তন করেছে, তাহলে দাপর যুগের রাজা হবে, তাই না? আর যদি আন্ডার 30 পাস মার্কসও আনতে পারিনি, তো সে সত্যযুগে দাসদাসী হবে, কিন্তু কলিযুগে রাজা হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন যে এইভাবে যদি কিছুতে কমি থাকে স্বপরিবর্তনে, তো সে শোভা তো পাবে না যে সত্যযুগের রাজা হবে, তাই না? তো অন্য ছোট রাজ্যের রাজা হতে হবে, তাই না? তো দুটোই তাজকে পাওয়ারফুল করতে হবে, তাই না? স্বপরিবর্তনের তাজ আর বিশ্ব পরিবর্তনের তাজ। আর সবসময় মনে রাখতে হবে যে কমি আমার মধ্যে থাকবে, সে কমি প্রজার মধ্যে থাকবে, সেই রকম প্রজার রাজা হব। ধরুন আমি রাগ খুব করি, রাগের উপরে কন্ট্রোল নেই, আমি লাস্টের সময় হয়তো বিজয়ী হলাম, তো কি হবে? এমন সময়ে রাজা হব যেই রাজ্যের সব প্রজাগুলো শুধু রাগ করতে থাকে, ঝামেলা করতে থাকে, আর তার ন্যায় বিচার করতে তোমার কাছে আসে। মানে যে কমি থেকে যাবে সেই কমির সঙ্গে তোমাকে মাথা মারতে হবে, তাই না? ধরো কেউ ধন সেবা করেনি, তাহলে সে কি হবে? এমন রাজ্যের রাজা হবে প্রজার কাছে ধন নেই, খাজানাতে ধন নেই, তো তাকে ধনের উপরে মাথাপচ্চি করতে হবে, তাই না? কেউ ধরো কর্মনা সেবা করেনি, তো তার কি হবে? তার প্রজা সব আলস্যি হবে, কেউ কাজই করবে না, যা মেটাতে থাকো ঝামেলা, তাই না? তো যেটা রাজার মধ্যে কমি থেকে যাবে, রাজ্যে কমি থেকে যাবে, তাই না? আর রাজাকে সেই প্রবলেমই সলভ করতে হবে, তাই না? তো সলভ তো করতে পারবে না, কেন? কমি তো ওর মধ্যে আছে, দিয়ে মাথাটা খারাপ হতে থাকবে, তাই না? এই জন্যে বাবা বলছে এখানে সর্বগুণে সম্পূর্ণ হও, তো সর্বগুণে সম্পূর্ণ প্রজা বা রাজ্যের অধিকারী
হতে পারবে। তো পুরো কমপ্লিট স্ব পরিবর্তন আর কমপ্লিট বিশ্ব পরিবর্তনের অধিকারী সেই হবে সত্যযুগের রাজ্য অধিকার, তাই না? স্লোগান, सदा बाप दादा की छत्र छाया के, सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो, सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे, तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे, তাই না? যখন মাউন্ট আবুতে থাকি তখন মনে হয় যেন সারাক্ষণ বাবা আমার মাথার উপরে যাচ্ছে আর লাইট মাইটে আমি ঘিরে রয়েছি, তাই না? কিন্তু সেই স্থিতি মাউন্ট আবুতে থাকে। বাবা বলছেন সেই রকম যদি দুনিয়াতে থাকতে যদি সেই স্থিতি বানিয়ে নিই যে সারাক্ষণ বাবা আমার মাথার উপরে রয়েছে আর আমি সেই ওরার মধ্যে রয়েছি, তো বাবা বলছে তাহলে অটোমেটিক বিঘ্ন বিনাশক হয়ে যায়, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। বলো, কি বললো বাবা? যে ভুলটা করব তার জন্যে ভুলের প্রায়শ্চিত কি করতে হবে? আরও সেবা করতে হবে। হ্যাঁ, যত বাবার ইয়াদে থাকবো অত বুদ্ধি পবিত্র হবে, তাই না? আর সময় জ্ঞান সাগর যাও আর সেটাকে মন্থন করো, পড়ে হ্যাঁ, ওই জন্যে তো ভক্তি মার্গে দেখিয়েছে না, মাথার উপরে কলসি লাগিয়ে রাখো, সারাক্ষণ বিচার সাগর যেন মন্থন চলতে থাকে, তাহলে মাথাটা গরম হবে না, আর জ্ঞান ভুলে গেলে মাথাটা গরম হবে, তাই না? হ্যাঁ, বাবার ইয়াদে খাবার বানাতে হবে, খাবার খাওয়াতে হবে, তাই না? আর সব সময় বাবার ছত্র ছায়া আমার ওরা বানিয়ে রেখেছে, তাই না? এরকম স্থিতি যদি না থাকে, আজকেও একটা পোস্ট করেছি দেখবেন, আতঙ্কবাদীরা কিভাবে, তাই না, দিদিদের কাছে এসছে, কিভাবে সমস্যা এসছে আর কিভাবে কি হয়েছে সেটা দেখবে, খুব সুন্দর একটা অনুভবের আজকে পোস্ট করা আছে। হ্যাঁ, ওই রাতেই দিই, সকালে আর কি ঘাটার সময় থাকে, তো সকাল থেকে ইচ্ছাও করে না। হ্যাঁ, অমৃতবেলা এত সুন্দর স্থিতির পরে ওই মোবাইল ঘাঁটা, তাই না? হ্যাঁ, তো সেই রকম। আর আর কি বললো বাবা? শিব শক্তি মানা উছাল খাও, উছাল খাও, উমঙ্গ উৎসাহে থাকো যে আমাকে করতে হবে, তাই না? হ্যাঁ, সুদর্শন চক্র ঘোরাও, তোমাদেরই ইয়াদগার, যে মন্দিরের চক্র লাগায়, লাগায় না, মন্দিরের পরিক্রমা করে, মন্দিরের চক্কর লাগায়, তো এটা তোমাদেরই ইয়াদগার, তোমরা সুদর্শন চক্রে ঘোরাও, তারা মন্দিরের চক্র লাগায়, তাই না? হ্যাঁ, বাবার কাছে আসো, দোকান থেকে মাল ভরে নাও আর গিয়ে ডেলিভারি করো, তাই না? বাবা কত সুন্দর। হ্যাঁ, আগে আত্মিক স্থিতি আসবে তো যোগ লাগবে, যোগ লাগবে তো বুদ্ধি পবিত্র হবে, বুদ্ধি পবিত্র হবে তাহলে ধারণা হবে দিব্যগুণের, তাই না? আর দিব্যগুণের ধারণা হবে তো বাবা আজকে বললো না, তাজধারী হবে, তাই না? হ্যাঁ, বাবা সব জ্ঞানিত আত্মা, যোগিত আত্মা, ধারণা মূরত আত্মা, সেবাদারী আত্মা সব বাবার প্রিয়, তাই না? আর যে কোনো পুরুষার্থ করবে না সে বাবার প্রিয় হবে? সব রকম যে পুরুষার্থ করবে সে বাবার প্রিয় হবে, তাই না? আর
তবে বিঘ্ন বিনাশক হব। সব সময় যেন বুদ্ধিতে থাকে বাবার লাইট মাইট আসছে আর আমি ওরার মধ্যে আছি, তাই না, লাইটের চক্রের মধ্যে আছি, তাহলে সেই স্থিতি হলো বিঘ্ন বিনাশক স্থিতি। বাবা বলল গৃহস্থী ব্যবহার, লৌকিক ব্যবহার থেকে তোমাকে সার্টিফিকেট নিতে হবে। তুমি যে লক্ষ্মীনারায়ণ হয়েছ এ সার্টিফিকেট বাবাও দেবে না, দিদিরাও দেবে না। সে সার্টিফিকেট বাবা কোথায় থেকে কালেক্ট করবে? ব্যবহার, লৌকিক ব্যবহার থেকে, মানে তুমি গৃহস্থিতে কেমন ব্যবহার করো সেখান থেকে, তাই না। বাবা বললো না যে তোমরা স্টেজে আছো, সারাক্ষণ তোমাকে কেউ দেখছে, লৌকিক ব্যবহার তো বাদ দাও, তুমি বাইরেও কি করছো সেটাও লোক দেখছে, তুমি চেনো না সেরকম লোকও তোমাকে দেখছে, তাই না। হ্যাঁ, সেবা করতে হবে, কারো জীবন বানাতে হবে, তাই না। ঠিক আছে, আরেকটা বাবা কি সুন্দর বরদান দিল, স্বপরিবর্তন আর বিশ্ব পরিবর্তন দুটো তাজের 100% অধিকারী হতে হবে। আর যেটাতে কমি থেকে যাবে সে রাজ্যে সে প্রজাতেও সেই কমি থেকে যাবে, তাই না। আচ্ছা, ওম শান্তি। চলুন বাবার কাছে